Awɔ an y'a fɔ cogo min yɔrɔ I b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ni Faransi cɛ gɛlɛyalen don cɛ gɛlɛya min don a fo k'a ko se fo Nations Unies bankun kan Ngolo Jara ale ye spécialiste ye question minnu ni olu bɛ jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ la Ngolo I ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma Ngolo an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ wagati jan bɔ bɛnbaliya o bɛ Mali ani Faransi Mali ɲɛmɔgɔw ni Faransi ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ allo oui an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ wagati jan bɔ gɛlɛya bɛ Mali ɲɛmɔgɔ ani Faransi ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɔsani na a ko tɔ warala Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye munumunu daminɛ jamana caman na o dɔ ye Algérie ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ e b'o ye cogo di ok o ye walu ye Faransi ni Algérie cɛ gɛlɛyalen don waati dɔw la alors donc voyage nin kɛla o contexte kɔnɔna pour que k'olu gɛlɛyaw lasumaya ani fɛn min ye Sahel kunkanko ye ka taa se kɛlɛ minnu bɛ Sahel kɔnɔ ani jatigɛwale kɛlɛ minnu bɛ u bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na voyage nin bilala o minɛn kɔnɔ nka mɔgɔ caman ka jateminɛ la ko voyage ninnu ni anw tɛ yen k'a bɛ kɛ anw kɔ kan an dun b'a dɔn k'a fɔ Niger ni Burkina fɛnɛ olu fɛnɛ kun bɛ jɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔ n'i ye ninnu bɛɛ jateminɛ est ce que ninnu ka ɲi aw ma e ka jateminɛ la jamana ni o tagabolo bɛ ɲɔgɔn fɛ donc min bɛ tɛmɛna Faransi ni Algérie cɛ a bɛ fɔ o ye relation bilatérale donc par rapport à jamana wɛrɛw minnu bɛ ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔn ye ninnu na u bɛ kuma sécurité ko kan bon ka jamana laban minnu fɔ sisan an n'olu tun jɛnnen don ɲɔgɔn na G5 Sahel kɔnɔna la bon ni an bɛ yen a fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunnafoni dɔw sɔrɔ sécurité ko kan mais ni an tɛ yen fɛnɛ donc ko dɔw bɛ tɛmɛ an kan donc o t'a yira k'a fɔ ko o ye kojuguba ye bon an yɛrɛ ka tagabolo la ayiwa Ngolo an b'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw olu tun ye dossier dɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye Nations Unies na Faransi juguya la ka kɛɲɛ ni waleya dɔw ye aw y'a ye cogo di ani fɛnɛ ni mɔgɔ caman fɛ a ko tɛ ka ɲɛnabɔ ten awɔ techniquement ni o jate minɛ a bɛ bila dɔnniya minɛ min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko droit international diɲɛ bɛ sariya kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ an bɛ se ka bisigi k'a fɔ ko a bɛ ka taga sariya gun kan ayiwa Mali ye sɛbɛn kɛ i y'a fɔ cogoya min na k'a bila ka taa conseil de sécurité la mɔgɔw ka jate minɛ ko conseil de sécurité Nations Unies ka cakɛ bolofara dɔ ye n'an b'a fɔ o ma ko organe de don a ka o rôle tɛ ka kiiri tigɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka rôle bɛ boli sécurité ko kan mais an k'a faamuya k'a fɔ droit international kɔnɔna na ni ka fɛn sariya fila bɛ yen n'an b'a fɔ fɔlɔ ma ko droit de faire la guerre kɛlɛ kɔni tɛ kɛlɛ bɛ kɛ mais sariya minnu b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ ka ɲi ka kɛ conseil de sécurité de bɛ kuma o kan conseil de sécurité de bɛ se ka mandat di jamana wɛrɛ ma a ka don jamana wɛrɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ ni kɛlɛ min kan ka kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko kɛlɛ légal alors donc ni kɛlɛ min tɛ se ka kɛ ni conseil de sécurité ma yamaruya d'i ma k'i ka kɛlɛ kɛ n'o kɛ a bɛ fɔ o ma ko guerre illicite ayiwa Faransi tun bɛ wali minnu na Mali ye a laɲini kɛ k'a fɔ Faransi ye dantɛmɛ waliw kɛ sécurité gun kan donc kunnafoni fɔ yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen o yɔrɔ la ni conseil de sécurité tɛ ayiwa a fɔkun ye conseil de sécurité ka a faamuya min bɛ ka kɛ mais ale tɛ se ka sariya tigɛ ayiwa ni gɛlɛya ni walankatala Mali bɛ se ka a ɲini ka taa ɲɛfɛ ani Faransi bɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies ka cakɛda min bɛ yen n'o bɛ boli sariyaw kan a bɛ fɔ o ma ko cour internationale de justice ale ka rôle ye k'a fɔ kuma bɛnbaliya min bɛ ka kiiri tigɛ bɛnbaliya min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o la bisigi bɛ se ka kɛ an bɛ se k'a fɔ Mali ni Faransi ka cɛ gɛlɛya ko nin y'a tagatɔ ye sariya gun kan mais an k'a faamuya k'a fɔ Mali fana delila ka taa ni jamana wɛrɛ ye Mali ni jamana wɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ cour internationale de justice la kɛlɛ ko kan n'o tun ye Burukina ye o kiiriw tigɛla ayiwa Ngolo nin ko bɛ se ka laban jumɛn na e yɛrɛ bolo awɔ ko bɛ se ka laban min na an y'o de fɔ a bɛ se ka laban sariya ko kan Mali y'a ka kɛwale kɛ Mali kan ka min kɛ a y'o kɛ parce que k'a fɔ Mali y'a jira k'a fɔ ko a ka espace bɛ ka violer en même temps dossier jalaki giriman b'a kɔnɔ o ye k'a fɔ ni conseil de sécurité ma fara hakilila ko kɛ a ko kɔnɔna na a bɛ se ka an b'a fɔ ma ka bɛn menace de paix a bɛ se ka na n'o ye or Nations Unies sariyaw bɛ yen chapitre 7 ko ni bɛn menacelen don a ka kan Nations Unies ka ko dɔ kɛ ka wuli ka ko dɔ kɛ pour que paix kana menacer pour que kɛlɛ kana walankata yɔrɔw la a dun ko sumalen don mun na e yɛrɛ bolo
a ko bɛ sumaya kama sɔrɔ Mali ye ko bila ka taa Mali ni min bɛ ɲɔgɔn na o fana i ye membre ye conseil de sécurité kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ an b'a fɔ ma ko droit de veto jamana ninnu bɛɛ sariya dɔ b'u bolo ni ɲɔgɔn ye kan ka kɛ ou bien ni décision dɔ kan ka ta ni kelen banna dɔrɔn a bɛ gɛlɛya don a kɔnɔna na mais o bɛɛ n'a ta Mali y'a ka kɛta kɛ nin na conseil de sécurité b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen ayiwa ni don min na ni ni Mali ni Faransi taara ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies ka bɔgɔ jenini kan n'o ye Cour international de justice a b'a jira k'a fɔ Mali tun ye ɲɛbilali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ conseil de sécurité ɲɛna. Ayiwa Ngolo an bɛ i fo. Awɔ ne de b'a fo. Merci beaucoup. Merci. Fanta Tomota nin kun ye Ngolo Jara ye ale ye chercheur ye et puis spécialiste de question minnu ni olu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔ la an b'a dɔn k'a fɔ a ye kunnafoni minnu di faamuyali sɔrɔ olu la. Siga tɛ o la o sanga kelen kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ anw ka walawalali kɛnɛ la Omar Koyita an bɛna o kɛnɛ dayɛlɛ kanubaga jamakulu ye bi sɔgɔmada in na Isa Kaba bɛna ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ aw ye fɛn min kan o de bɛ tali kɛ Gauthier Pasquela ni o fɔra aw hakili bɛ jigin mun na aw hakili bɛ jigin jɔn de la maa minnu tɛ a dɔn sɔɔni Isa Kaba bɛna walawalali kɛ. Isa Kaba bisimila walawalali kan hali n'o y'a sɔrɔ la sanga kɔni janfara dɔɔni. Oui sanga janfara an bɛ foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Isa Kaba bi sɔgɔmada in na an ka kumasen sugantili o kɔni bɛ tali kɛ mɔgɔ tɔgɔ de la. Awɔ. An b'a fɛ ka dɔn. Oui Gauthier parce que n'i y'a ta ka jateminɛ à l'initial min don mɔgɔ don mɔgɔ min ni kunnafonidila don faransika don kunnafonidila indépendant don ka u ka télé dɔ bɛ yen nɔ RFM TV o ka correspondant don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o mɔgɔ bɛ farafinna kunnafoniw na o b'a wele soit téléphone na kuma dɔw la yɛrɛ a bɛ t'i sigi o plateau kan a bɛ fɛngɛw kɛ analyse politique don min ni ale kɛlen don ka spécialiser Mali kan o ye Gauthier parce que mais fɛn wɛrɛw b'a kɔfɛ. Siga foyi tɛ a la Isa Kaba an dun ka munumunu salo senfɛ mun ye an se a ma sɔgɔmada in na. An sera a ma bi na nin tɔgɔ in de kelen don ka bɔlɔlɔw fa kuma dɔw la Mali kunkan ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Twitter ani Facebook page dɔ bɛ yen nɔ bi page min bɛ Mali bɔlɔlɔw yɛrɛ sanfɛ ko a tɔgɔ ye ko Gauthier parce que o bɛ taa fo page 10 ɲɔgɔnna la o bɛɛ bɛ kuma ni mɔgɔ kelen in tɔgɔ la nka mɔgɔ kelen yɛrɛ ko in yɛrɛ daminɛna cogo di kabi an ka pankuru ninnu na kuma min c'est vrai que a mɛnna a tun bɛ kuma mɔgɔ dɔ min n'a b'a hakilina di farafinna ko kan nka nin wagati laban in na a ɲarakilen don ka kɛ Mali de kan kosɛbɛ a ka kunnafoni n'a ye kunnafoni tile kɔnɔ n'a ye kunnafoni temps di i bɛ taa sɔrɔ 9 o bɛ Mali kun kan an ka pankuru nalen yɔrɔ polémique dɔ wulila ko mɔgɔ dɔ ko k'an ka pankuru ye kabi 1960 pankuru ye ni cɛ de ko don. D'accord. Ale de y'o fɔ wagati ko an y'a ko mɔgɔ dɔw ko an ka pankuru ye dernière génération ye ko nka ko nkalon don ko pankuru minnu ni an y'u sɔrɔ tantɔ ko 1960 pankuru de don nka o kɛrɛfɛ a bɛ page minnu kan o page u kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ anw ka jamana kan ka kɛɲɛ ni baaraw n'u taabolow ye hakililajigin don n ye o f'i ɲɛna ka ti attaque ni mɔgɔ kelen de y'i kanto k'a fɔ ko surasiw yɛrɛ dama de karilen don ɲɔgɔn na a y'a bila a ka page Facebook kan k'a bila a ka Twitter kan ko bi tile tɛ ban fiyewu ko ni surasiw ma mugu ci ɲɔgɔn na o mɔgɔ kelen de an b'o de kunkan kuma la o mɔgɔ kelen de y'i kanto ala ma mɛn ko bandaw ko surasi minnu n'olu bɛ maa ɲɛmaaya la bi na k'olu tɛ foyi la propagande papali ani ko wɛrɛw fo bandaw n'a ka mɔgɔw wajibiyara ka bɔ u ka mankun kɔnɔna la ka bataki bɔ k'a jɛya ka fɔ ko ni cɛ ye nin kuma min fɔ a m'a mɛn olu da bi bandaw m'o fɔ bi a m'a fɔ sini o mɔgɔ kelen ale de y'a fɔ ko Musa Mara fɛnɛ ko ni janto ma kɛ ko nin ko bɛ ka taa cogo min tantɔ ko fo fanga dafiri de ka kɛ ni mɔgɔ na ale de bɛ nin kuma ninnu fɔ o mɔgɔ kelen tuguni Fanta Tomota o de y'i kanto k'a fɔ ko an ka pankuru minnu ni u sanna ko o dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔ ma ko L39 k'an ka kɛlɛcɛw yɛrɛ tɛ se k'o boli yɛrɛ ko irisiw de bɛ ka bɔ fo irisi la ko ka n'o boli anw ye nin cɛ kelen in dɔgɔkun tɛmɛnen ale de y'i kanto k'a fɔ ko Ablaye Diop ko Premier ministre Choguel kɔni ko o kibaruya kɔni k'o t'a bolo fɔlɔ ko in bɛ ka taa cogo min k'a cɔrilen don surasiw yɛrɛ da la ko u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min yɛrɛ bilen k'Ablaye Diop ko n'a ko gɛlɛyara k'ale yɛrɛ bɛ
i yɛrɛ ta ka bɔ a ko la o cɛ kelen de y'o fɔ o fana ni wa Abdoulaye Diop ninnu wajibiyara ka bɔ ka communiqué officiel kɛ k'a fɔ ko Abdoulaye Diop ma ni kuma ye donc nin de ye page Facebook min ni nin ye minnu n'olu dɔnnen don k'o ye Gɔcɛ yɛrɛ ka kuma ye. Ok. O ye a yɛrɛ bɛ minnu assumer mais olu kɛrɛfɛ page wɛrɛw dayɛlɛnna page minnu hali fanga cɛ furancɛ fanga kanubaga dɔw fana bɛ yen minnu ye page dɔw dayɛlɛn k'a kunkolo foto k'u kan ka olu fana a bɛ fɛn o fɛn fɔ olu b'o contraire ɲɔgɔnna fɔ ka fanga cɛ furancɛ fanga défend n'o page ye page wɛrɛw dayɛlɛn a kɛlen don bi na n'i bɛ fɛ ka dankari Mali fanga cɛ furancɛ fanga la dɔrɔn i bɛ page Gɔcɛ parce que dɔ dayɛlɛn ka dankari ka lagosili kumaw ta ka fɛngɛw kɛ donc mɔgɔ caman Maliki Konate o mɔgɔ wɛrɛw a don o don a bɛ publication dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ka k'o ye fɛn dɔ fɔ. D'accord. Donc a ko kɔni wa fɛnw bɛɛ ye mɔgɔ bila ɲɔgɔn na k'o ye n'i ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ par exemple n'i ye ministre Abdoulaye Diop ko ni mɔgɔ dɔ tun bɛ kuma la k'o ye kanto ko juru cɔrilen don kosɛbɛ fanga cɛ furancɛ fanga colonel 5 ni ɲɔgɔn cɛ ka se kunɲɔgɔnya ko Abdoulaye Diop y'o fɔ n'i y'a fɔ nin cogoya la tantɔ ko gundola kuma la a bɛ suspicion don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ siga don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc nin page in bɛ o cogoya de la bi na a ka kan anw bolo kunnafonidi hukumu kɔnɔ maliden bɛɛ ka bɔ a kalama parce que maliden dɔw de fana bɛ a mana kunnafoni bila kuma o kuma mɔgɔ dɔw de b'a ta Twitter kan ka na n'a ye page Facebook kan parce que en général olu dalen don a kumakan na o dɔw bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw minnu ni olu tɛ nin ko dɔn an ka olu bɔ a kalama. Siga foyi tɛ a la Isa Kaba nin ko in bɛ ka se niveau dɔ la a b'a fɛ ka dansago hali ni o y'a sɔrɔ la bɛɛ tɛ a kunnafoniya kalama o la mun de bɛ se ka kɛ walasa ka dan sigi nin situation in na. D'abord fɛn fɔlɔ min bɛ se ka kɛ ni o ye bɔlɔlɔ yɛrɛ kan baara ye fɔlɔ o ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn o fɛn ye nin page ninnu ye k'a page signaler n'i ye page signaler d'abord minnu tɛ légalité kɔnɔ d'abord olu caman bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ye page min signaler olu page Facebook bɛ olu bloqué o ye kelen ye mais i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ ka page bɛ i n'a fɔ kodɔnna don peut-être k'a ka page tɛ se ka bloqué mais min bɛ se ka kɛ o ye ka plainte don a kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu n'a bɛ ka olu attaqué olu dɔw ka parce que bandaw ka communiqué kɔnɔna la olu ko olu bɛna ko ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra k'u bɛ plainte don mais u man ka nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kɔnɔ k'an ka plainte don Musa Mara fana ka communiqué kɔnɔ olu fana ko olu fana bɛna plainte don u man ka sumaya o fɛ u ka plainte don joona a ko kiri ka kɛ ni jalaki min don ni dalu b'a bolo ni dalu t'a bolo il faut que mɔgɔw ka taa o bolo kan journaliste indépendant in kama mais maintenant page tɔw minnu bɛ yen n'olu créelen don don o don ka confusion don kow la il faut que mɔgɔw ka page ninnu signalelu daminɛ walasa page ninnu ka se ka datugu parce que nin kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya conséquence bɛ se ka k'a la parce que page dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o créera a yɛrɛ y'o signaler kunna sini k'a yɛrɛ k'a fɔ k'o t'ale ka page ye parce que o page kelen don k'a sɛbɛn ko a ko ale tɛ lafiya fiyewu ko n'a ma kɛlɛ don Mali kɔnɔna la déstabiliser ko tant que n'ale ma Mali kan ale yɛrɛ de nalen don Mali déstabiliser kama ko tant que ni Mali ma déstabiliser k'ale tɛ lafiya a yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ ka tiɲɛna k'o page t'ale ka page ye ko wa k'ale ka objectif t'o ye o kɔni jɛlen don o de kama mɔgɔw kan ka fara a yɛrɛ ka page ninnu caman signaler mais maintenant ale yɛrɛ fana ni ni kunnafonidila don n'a a bɛ nin ko ninnu na n'a ye fɛn fɔ mɔgɔ min ma min tɛ tiɲɛ ye il faut k'o tigi ka attaquer justice la parce que mɔgɔ bɛ se k'i to Bamakɔ yan nɔ hali ka mɔgɔ attaquer justice la Faransi kaw fɛ yen. D'accord Umar. Bon ne bɛ se ka min fɔ parce que an bɛ waati min na fana waati ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ kunnafoni ko kɛlɛ la ni an b'a fɔ min ma kunnafoni kolo kɛlɛli nin waati na an ka jamana ko ka ca yalima nin ko min filɛ nin jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan ka wulikajɔ jumɛn de kɛ walasa ka se ka nin ko in jɔ parce que an b'a jateminɛ a ka kunnafoni caman an b'a fɔ a bɛ jamana yɛrɛ contrôle la a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ contrôle la u ka wulikajɔ kan ka kɛ mun de ye sisan ka nin ko in walasa ka se k'a jɔ. d'abord jamana kan k'i sara fɔlɔ ka i sara u ka jamana ɲɛmɔgɔw la fɔlɔ n'a ko k'a fɔ k'a ye kunnafonidila de ye minnu b'o o baara kɛ u k'u sara olu la nka ne bɛ insister min kan ni a ka kuma min ye nkalon ye n bɛ insister o de kan n'a ka kuma min ye nkalon ye u k'a attaquer jamana bɛ se k'a attaquer Faransi tribunalu la kiiribulon o jɛlen don jamana bɛ se k'a attaquer n'a ye nkalon da mɔgɔ kelen o kelen fana na o tigi bɛ se k'a attaquer donc mɔgɔw ka n'u sigi k'a lajɛ a ka na déstabilisation walima a ka nkalon da nka kuma dɔw la fana ni a bɛ dɔw fɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ye tiɲɛ de
il t'a sɔrɔ a dɔw ye tiɲɛ de donc il faut faire la part des choses n'i ye mɔgɔw hésiter len ka plainte don soit fɛn fila de don ou bien a taw ye tiɲɛ donc n'a ye fɛn fɔ mɔgɔ ma min tɛ tiɲɛ il faut rapidement porter plainte contre lui parce que mɔgɔ dɔnnen don mɔgɔ min ni a bɛ kunnafoni di kunnafoni so minnu na olu dɔnnen don c'est vrai que lui-même il est indépendant mais a bɛ ani kunnafoni so minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu dɔnnen don on peut porter plainte contre lui n'a ye fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ. D'accord, Isaka wa kuma kunche kuma an bi jɛmu kan datugu ka bɛɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko page min bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko cɛ parce que ka jibina page do a nasuguya o nasuguya a kɛra original ye o a kɛra a faux ye o il faut que mɔgɔw k'u janto a la a kunnafoniw dabɔlen don ka se k'an ka jamana déstabiliser bɛɛ kan ka bɔ a kalama. D'accord. Isaka wa k'i fo foli diyara foli k'anw b'i bolo teliya la foli an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Yakuba Sise an fo Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ honorable Mamadu Jarasuba an bɛ foli ba d'a ma k'a bɛ lajɛli la sɔgɔmada in na an bɛ foli di kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a ba n'a ka denbaya ni a furumuso Bajɛ an bɛ u fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Yatasa ye Madu Jara ko halisa k'a ma ka jɛgɛ ye ka fɔ Segu ani Bani Madu Jara ka n'an sɔrɔ renouveau la yan ou bien a bɛ fɛ an ka taga ni jɛgɛ ye Segu de ka taa n'a ye Segu kɛ i bɛ taa sɔrɔ Isaka an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ an bɛ délégation fɔ problème foyi t'a la an bɛ taa ka jɛgɛ d'a ma an bɛ foli di Umaru ale ye Segu ka ye ka ban Mamadu Traoré soldat an bɛ foli d'a ma ka foli di kanubagaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛ bakuruba ye k'u ni ce. Isaka ba k'i yɛrɛ fo i yɛrɛ ni ce kunnafoni ɲuman ɲinini ani walawalali la kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Umaru Koyita folikanw b'i bolo wa. Bon folikan min b'an bolo an ka folikanw bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa segukaw ma halisa ani segu n'a nɔn dugu bɛɛ lajɛlen an bɛ taa Kone n'a ka denbaya fo Abilaye Sako n b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye Boubacar Kulubali ye eaux et forêts maa ɲɛmaa dɔ Kulukoro an bɛ foli kura ka se a ma ani Kulukoroka bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye Isaka ba fɛn bɛ tali kɛ Alu Kulibali la Mafa Alu k'a bɛ k'an lajɛ an ka foli b'a ye Jele maire an b'a fo kosɛbɛ k'a ni fama Alfuseni Sidibe ministère des affaires étrangères oui an ka foli ba bɛ a ye nin sanga kɔfɔlen in na madame Babi Umu Togola ale bɛ sira kɔrɔ Dunfi an ka foli bɛ a fɛnɛ ye Alassane Camara ale bɛ artisan an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma ka Seguba Kani fo yan nɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Kirinakaw fɛ yen nɔ Umaru Darame ale bɛ ɲɛwuleni a n'a furumuso Awa Kabaya an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di u ma docteur Umaru Bagayogo a n'a furumuso madame Bagayogo Salimata Jara an bɛ olu fɛnɛ fo ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko bi tarata renouveau matin an bɛ a datugu yan yɔrɔ la k'aw bɛɛ fo aw ka timinandiya la ka ɲɛsin groupe renouveau ma an bɛna wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samake bolo ale bɛna dugu kunkan ko kɛnɛ sigi ni ala ma basi ka na sini sɔgɔma 7h wagatiw la an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ala ka tile yɛrɛ lamɛnbaaw ko kɔnɔ sogoti tɛ sogo ye nka ni kɔnɔtɔw man kan Renouveau FM hali ne ma kɛ kɛnyɛrɛ ye kumasow la belebele ye i fana ni misɛman caman tɛ kelen ye sigidolo ɲɛkisɛ min filɛ kun i jugu ɲɛsuma man di Renouveau FM